Hi guys, panibagong video na naman this morning. So today, tuturuan ko kayo kung paano mag-renew ng PRC license nyo. Paano gumawa ng appointment. Okay, so let's start mga lods. First nyo gagawin is type LIRES. Yan, online PRC. Punta kayo dyan sa website nila. Of course, next ninyong gagawin is mag-sign in. Ayan. So, lagay nyo lang yung password nyo. Click I'm not a robot. Ayan. Then, loading na yan. Pupunta kayo sa PRC account nyo. Pagpunta nyo sa account nyo, scroll down nyo lang yan. Then, select transaction. Click nyo yung select transaction. Okay. Then, mapupunta kayo sa appointment dyan. So, next nyo gagawin is you select renew. Huwag yung examination. Select renew sa ibabaw. Ayan. So, ma-renewal na kayo. Next, select nyo yung professional teacher. Then, of course, your PRC license. So, type nyo lang yung PRC license nyo. So, ano yung PRC license? Nasa lisensya nyo lang. Yan, makikita. If done, type, you may click proceed. No, click proceed sa baba. No, dyan. Then, mapupunta kayo rito. Select nyo yung next sa baba. Sa pinakita nila kung magkano yung bayad nyo. Next yung gagawin is select nyo lang yung PRC kung saan kayo magre-renew. Ayan, nagla-loading na siya. Then, click nyo lang yung next. So, sa office kayo sa PRC. Mag-renew ng license nyo. So, yung malapit lang. Click next. Click nyo lang yung next. Pagkatapos next, yan. Mapupunta kayo sa schedule. Ano ang gusto nyo schedule? Pwede kayo makapag-reschedule. So, select nyo lang January. Yan. Trinay ko mag-select ng February sana. So, click ko yung February. Wait lang. Loading. Pero, lumabas is January lang. Puro January kasi. Try ko yung February. Kaso wala. Wala lumabas. Kaya, ginawa ko, nag-select na ako sa January 17. So, appointment ko sana is January 16. In-appoint ko lang to January 17. So, ganun lang siya guys. So, I select January 17 4:05 AM. So, yun ang pinili ko. Then, of course, pag mag-reschedule, i-select nyo lang yung details kung bakit kayo na mag-change ng schedule. So, pakita nyo lang ano yung reason. Baka may duty kayo or important matters. Ilagay nyo lang dun sa ano nila. Bakit kayo na pa-reschedule. Ibigay nyo lang yung details nyo. Ayan. State your reasons to change the appointment. So, type nyo lang. Pwede for job purposes. Kaya, then click nyo lang yung proceed. Yan. So, ang fee natin is 450 lang guys for renewal. So, change na yan ang schedule nyo. So, wait lang natin ng konti kasi loading pa. Then, proceed to next na gaya. And then, next yung gagawin is additional details kung saan kayo natatrabaho. Sa government, then anong organization nyo,
So, anong organization kayo nagtatrabaho. So, asang office. So, pwede nyo ilagay DepEd kung sa DepEd kayo. So, kayo na bahala kung anong org nyo. So, automatic. Yan lang ang ilagay nyo. So, current employer, of course, DepEd kasi nasa gobyerno tayo. Veteran teacher, employed as a teacher. Pwede din. So, kayo bahala. Pagkatapos nyan, tapos type, click nyo lang yung proceed. Ayan. So, ito na. Napapili kayo kung saan kayo magbabayad since sa akin available Gcash. So, I click Gcash lang. Pwede din Land Bank pero Gcash mas. So, you have choose and then click nyo lang yung next sa baba. Ayan, may next dyan. Then, proceed na. May gusto kayong i-review, click nyo lang yung see review. If wala na, pwede nyo na i-click yung proceed. Ayan. So, next is payment. Pinapalo back. So, ayan. Since naka-choose na tayo, balikan tayo. Nabalik kasi ako. So, click natin yung next. We already chooses our transaction. Click natin ulit yung next. Wait lang po. Ayan. So, pag wala na tayong problema, click natin yung next out. It is confirmation nga. Correct yung info natin. Ayan, naglo-loading na siya. Then, select e-wallet. Anong e-wallet? Since Gcash ang available sa akin. Ayan. So, ilagay ko lang yung number ko. Ayan. Then, anong code? So, wait lang tayo sa code. Ayan. So, wait lang natin yung text. Ayan. May text na. So, ilagay lang natin yan sa code. Ayan. Code to pay. Ayan. Type lang natin. Six, 5, 3, 9. Ayan. Then, click natin yung next. So, nag-loading. So, yung password. So, PIN. Yan. So, click lang pay PHP. Yan. So, since walang voucher, click pay 458. Ayan. Next yung gawin, click nyo yung proceed sa Gcash. Ayan. So, done na po siya. Ganyan lang siya. Screenshot nyo lang para nyo kung ano yung code sa binabayaran. Click proceed. Ayan. Of course, click nyo yung renewal form. So, di ko na makapipakita sa inyo kasi confidential siya. May reference kasi na gamit. So, ayun lang guys for today's video. Present nyo lang yan sa mga offices nyo kung saan kayo nakuhan. Present nyo yung Gcash, tapos yung form nyo, PDF form na yan sa renewal form. Kita. Print nyo lang yun. Tapos present nyo na down sa counter. So, mabilis lang. Then, thank you. So, please support my YouTube channel. Please subscribe, like, and comment if you have any questions. Maraming salamat. Goodbye. Peace.